London. Ngi bisag iyang pronunciation jud na ba kay London. Paghilom. Paghilom mo, amo na ulaw dagantig tawo. Kaog boko. Ikaw bitaw mamno kontrabida kay Hoy, bakte og di ka gustong ichicharong bulaklak na imong lamang loob tarong-tarunga lang jud ko. Ngi taka-taka puning bagag makeup mas nindot magunang ihalang-halang og isubak. Sumbagay lang. Huy! Pepas boy era. Say boys era oy kolera. Diri ang balay nga queen nga Jumega ni Miss Rabbit. Balay din nga palas. Mariyak naman siya po na! Kaog na na. Hello, may I talk to the queen? I am the queen. Ayaw pag English bayot Bisaya. Hoy! Mag-vote day ka! Kayang English mangod is the most common or the most spoken languages here in the Hoy, world. paghilom mo ako'y labot sa imong sentence or paragraph dira. Dali sulod na mo. Hello, everyone. Wow. Hello, my age is Peppa Pig. Pagpasensyahan mo na po yung Grahams ni Peppa kasi pinanganak siyang lakas tama. Hoy, yun si Grahams oy